अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जिनके पास इस्लाम और दीगर मज़ाहिब से मुताल्लिक हर सवाल का जवाब होता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक का दावा यही है कि वो लॉजिकल जवाब देते हैं, मगर कभी कभी सवाल इतना मुश्किल होता है कि उसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी हो गया। पूरा हॉल हंसने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक भी एक दफा तो सोच में पड़ गए कि अब मैं इस सवाल का आखिर क्या जवाब दूं। और तो और वो सवाल भी बिल्कुल ऐसा कि कोई भी सुने तो बोले कि सवाल तो बहुत लॉजिकल है। और सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात ये कि ये सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 10 साल का बच्चा था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, मगर अब वो ओमान में है। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक साल 2023 में माह रमजान के दौरान ओमान में सवालों जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे, उसी मौके पर ये सवाल किया गया। ये मनाजिर देखिए, फिर इस पूरी गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने होगा। But now the revolution is over, so what does he do now? What's his job? The brother asked a very unique question. And sometimes, the children, they ask the best questions. And they ask the toughest questions. सवाल करने वाले बच्चे ने ये कहा था कि मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है, मैं 10 साल का हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मेरा आपसे एक सवाल है। अल्लाह ताला के सबसे सारे फरिश्तों में सबसे अहम या एक अहम फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हैं और उनका काम वही नाजिल होने के दौरान मदद करना था। अल्लाह ताला का कोई भी पैगाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही की सूरत में या किसी भी जरिए से पहुंचता था। लेकिन अब आज की इस दुनिया में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही नाजिल होने का अमल और आसमानी किताबें नाजिल होने का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई वही अल्लाह को अपने पैगंबर तक नहीं पहुंचानी होती। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब क्या कर रहे हैं? अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जॉब या काम क्या है जो अल्लाह ने उनको दे रखा है? देखिए दोस्तों, ये सवाल तो बहुत लॉजिकल है। इसी लड़के की ज़बानी ये सवाल सुनिए और इस पर वहां पर मौजूद हॉल में दीगर हाजरीन का रद्द-ए-अमल भी देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक की मुस्कुराहट भी देखिए। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब क्या दिया होगा? इस तजस्सुस का जवाब भी आपको मिल जाएगा जब डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके सामने होगा। My name is Mohammed Mustafa Khan. I'm from Pakistan. I'm 10 years old. I have a question. Yep. Hazrat Jibril is one of the most important angels, right? So his job was to reveal the books to the prophets. But now the revelation is over. So what does he do now? What's his job? The brother asked a very unique question. And sometimes, the children, they ask the best questions. And they ask the toughest questions. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल सुनते ही सबसे पहले जब ये देखा कि सब लोग हंस रहे हैं और सबको ये सवाल बहुत अच्छा लगा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराते हुए बोले कि हमारे इस छोटे भाई ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल किया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा मुश्किल सवाल किया है और बहुत मुनफरिद सवाल किया है। और बच्चे अक्सर ही बहुत मुश्किल सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब सवाल का जवाब देना था। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मुख्तसर अल्फाज में इस सवाल को दोहराया और कहा कि हमारे छोटे भाई ने सवाल पूछा है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का किरदार ये था कि वो अल्लाह का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाया करते थे वही की सूरत में। आखिरी वही की सूरत में नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद है, अब वो मुकम्मल हो चुका है। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सवाल दोहराया तो तब भी हॉल में मौजूद कुछ लोग हंस रहे थे, क्योंकि सवाल वाकई बहुत दिलचस्प और अनोखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ये कहा कि हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यकीन से नहीं कहा बल्कि अंदाजे से कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जब उनके जरिए दुनिया में और पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाने का काम लेने की जिम्मेदारी उनको दी थी, तो हो सकता है कि वो आर्जी जिम्मेदारी हो और वो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका मेजर रोल था जो उन्होंने निभा दिया है। अब हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको कोई छोटे काम दे दिए हों,
چھوٹی ذمہ داریاں دے دی ہوں جو وہ ابھی نبھا رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی خود سے یقین نہیں تھا، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو رہا ہو۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر ایک اور دلچسپ اور اہم انکشاف یہ بھی کیا جو کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے گا۔ وہ یہ تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، فرشتوں کو بھی پیغمبر ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے بہترین فرشتے مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی یہ سوال پھر سے دہرایا۔ To our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, since there is going to be no other message, what is his role now? The point to be noted is that that was one of his major role. There may be he's having minor roles. That was one of his major role to deliver the message. That's the reason he was called as one of the best of the angels. And even the angels are referred to as messengers. Regarding what he is doing now. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر فرشتہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس فرشتے کو جو بھی ذمہ داری دی ہے وہ فرشتہ وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی بات کی کہ پورا ہال پھر سے ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی بھی ذمہ داری دے سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ایک دن میں پورے 24 گھنٹے کام کرنے کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ایک دن میں صرف 10 گھنٹے کام، اور کبھی کبھی صرف پورے دن میں 2 گھنٹے کام کی بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو فرشتے صرف آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ آرام بھی تو ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا، جس پر اس بچے نے کہا یس۔ اب پورا ہال ہنسنے لگا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے۔ ہمارے ارد گرد تو سبھی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ایک وقت پر، لیکن فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتے کو کوئی بھی ذمہ داری دے سکتا ہے، اور یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد وہ موقع آ ہی گیا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی حدیث کا حوالہ بھی دے دیا۔ To every angel, that angel does it. Whether it's 24 hours a day, whether it's 10 hours a day, whether it's 2 hours a day, or whether it's resting. You know, many people retire. Yes. The angels don't retire. Huh? You know, many people, the angels don't retire. It is Allah subhanahu wa ta'ala who may say, okay, now you rest, now you do. Like the hadith says that there are 70,000 angels doing tawaf round the Kaaba. So Allah subhanahu wa ta'ala has assigned each job. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کس فرشتے کو کیا کام دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ فرشتے آرام بھی کر رہے ہو سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں اس پر کچھ حتمی نہیں کہہ سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آج آرام کر رہے ہیں یا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ مجھے تو یہ پتا ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے، جو حدیث نے بتایا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا مجھے وہ پتا ہے۔ مجھے نہیں جو پتا میں کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اور ذمہ داری دے دی ہو، لیکن ہم کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی اہم ترین فرشتے تھے جن کے ذریعے وحی نازل ہونے جیسا عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی۔ یہ بچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے مطمئن ہوا تھا یا نہیں، اور آپ مطمئن ہوئے یا نہیں، اس پر ٹیم ہم قدم ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کر لیا۔ So based on what Allah has assigned, they're doing. If Allah says they should rest, they will rest. I'm not saying that Allah has asked Archangel Gabriel to rest. Allah Alam, I don't know. So what Allah tells us, we know. What our beloved Prophet says, we know. What we don't know, we don't know. So maybe he's resting. Maybe Allah has given him some other job, we don't know. But surely we know that he was one of the most important angels. That's the reason called Archangel Gabriel. Hope that answers the question. Yes, thank you. دوستو، ویسے تو اس بچے کا سوال ایسا تھا جس پر کوئی حدیث سے یا حوالہ قرآن پاک کا دے کر کوئی واضح بات کرنا بہت مشکل تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایسا ہی کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہی کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے معلم کا، بڑے دائی کا، جو اتنے بڑے
مبلغ اور دائی ہیں ان کو تو ہر سوال کا جواب آنا چاہیے، لیکن ان جیسا آدمی بھی یہ صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے حتمی جواب نہیں معلوم۔ آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی کم علمی کا یوں اظہار کر دینا چاہیے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بنا کر یا کوئی بھی بات کہہ دینی چاہیے جس سے یہ بھرم قائم رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ ٹیم ہم قدم کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ طرز عمل بہت اچھا تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ مگر آپ کی کیا رائے ہے؟